बोलता कितना गर्मी है। तो हिंदी में बात करो। और बोलता है दुबई में गर्मी किधर है, वो सुकून में है। हैं? ये गर्मी है। पानी फेंका अपने ऊपर। बस नहीं दूसरा भी उतार। जल्दी नाल उतार ना दूजा भी। है क्या नहीं पानी? मुला ने पानी बेच पाया सी आप। बस अब इस सेंटर में कर दे। हाँ गर्मी है। আল্লাহ আকবার। এই পরদেশে গরম, দুবাইয়ের হালের অবস্থাই। এখন টাইম হইলো কত, 6টা 26। এই যে কাজ করলাম, শুধু এই কাজগুলো করলাম। এই যে ঠিয়া বানাইলাম কংক্রিট দিব এই লেভেলে। ওই যে পিছে আরবি করছি। এই অবস্থা দুবাইয়ের গরমের বিকাল টাইমের। আল্লাহু আকবার কবীর। এই সিঁড়িতে নাম আল্লাহ। আল্লাহ আকবার কবীরা। এটা হলো আমাদের আরবাবের মেয়ের জামাইয়ের বিলা। পরিবেশটা কত সুন্দর, হ্যাঁ বাইরে কত আচ্ছা। দেখ এখন গাড়ি লেগে অপেক্ষা করতেছি, আর গাড়ি আসবে।